हेलो गाइस जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपने आशा करुँच बहुत ही भल तो समस्त स्वागत करुँच मोर यशवंत कुमार यूट्यूब चैनल को। तो सुंदरगढ़ होमगार्ड जिते भी भाई भाई मैंने फर्म पकईकि एग्जाम देते तो ताकर अपेक्षार अंतटा बर्तमान घटी जाए। तो ताकर रिजल्ट एग्जाम रिजल्टा बर्तमान पब्लिश हो जाए। कट अफ टी हाई ही जाए। मुझे कट अफ वीडियो जमी बनई सेमती आपंकर कट अफटा जाए। तो आम बर्तमान देखा आपंकर ऑफिशियल नोटिस कौन रही आपण रिजल्टर कौन कौन रही तो संपूर्ण रूपे आम आलोचना कलिबा। आलोचना करने पूर्व आप फास्ट टाइम आसती आम यूट्यूब चैनल को ताले निहाती गोटे सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को ऑन कर रखु। तो सुंदरगढ़ होमगार्ड जमती आम कट अफ वीडियो बनई सेम ही कट अफ जाइए आप चाहिए चेक करेंगे से कट अफ वीडियोटा। तो ऑफिस ऑफ द कमांडेंट होमगार्ड सुंदरगढ़ तरफ आपंकर नोटिसटा आसी 21 तारीख मैंने आज ही किसी समय पूर्व आपंकर नोटिसटा आसी। तो नोटिफिकेशन फॉर फिजिकल टेस्ट फॉर एनरोलमेंट होमगार्ड माने आपंकर फिजिकल पाई नोटिसटा पलि आसी। टोटाल आपंकर 202 गोटी पोस्ट थिला गोटे रिजर्व अच्छे। तो 200 गोटे पोस्ट पाई आपंकर 2010 जन को आपंकर सिलेक्शन करिसेंते। तो टोटाल 2010 जन ही वर्तमान मेरिट लिस्ट रे अछंते आउ किए से मेरिट लिस्ट रे ना। तो आपंकर फिजिकल पाई मध्य नोटिसटा आसी जाइए। तो फिजिकल आपंकर आगामी 3 तारीख ठारू आरंभ होगा जाउचे। तो 3 तारीख कार कार फिजिकल हम केमिति फिजिकल हम ता विषय में आपको नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो रे आपको मु जणाई देबी। तो से ए पीडीएफ दरकार ताहले आपण माने आम टेलीग्राम ग्रुप अच्छे। तो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करंतु सेठी आपको ए पीडीएफ मिली जो टेलीग्राम ग्रुप जाइए आप यशवंत कुमार मध्य सर्च कले आपन को सेठी आमर ग्रुपटा शो हम नचेत आप डायरेक्ट टेलीग्राम रो लिंक मु देदेवी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपन को मिल जिवो सेठू क्लिक करके आपण माने ये पीडीएफटा सब पाए पारिबे। तो आपनकर देइछंती एटी सीरियल नंबर देले रोल नंबर देले देन नेम ऑफ द कैंडिडेट देले देन पुलिस स्टेशन देले देन जेंडर देले एटी आपनकर रिपोर्टिंग टाइम फॉर फिजिकल माने आपनकर फिजिकल रे को टाइम रे जिबे को डेट रे जिबे ता आपनकर देई छंती। टोटाल मु जेमिति आपन कहितली 2010 जनकर मात्र आपनकर सिलेक्शन करिसंती। मु आपनकर स्क्रॉल डाउन कर देउचे आपण निजे निजे चेक करि पारिबे। मु आपन काहे कि कट ऑफटा हाई गला बोली कहूचे जड़े भाई अच्छा सुंदरगढ़ आपंकर सुनील भाई बोल कि जो भाई कि आमर ये पीडीएफटा आमको सेयार करते जे कि फास्ट जानिक जनई एवं 30+ अच्छे 30+ अच्छे तथापि सिलेक्शन हैनी। तो सिलेक्शन न होबार कारण कौन ता मु आपन को नेक्स्ट वीडियो कहबी टिक कट ऑफ रो एनालाइज करा जीवो देन आपनकर कौन केमिति रहला ता एनालाइज करा जाय कि आपनकर कट ऑफ रियल कट ऑफ जा रही रियल कट ऑफ ता अणा जीव। तो नेक्स्ट क्लास आम देखा फिजिकल देन आपनकर कट ऑफ कौन रहा बेसिक आम आलोचना करवा। तो मुझे आपनकर स्क्रॉल डाउन कर दूसरी। तो स्क्रॉल डाउन कलापर आपण मैंने निजे निजे चेक करेंगे नचेत आप डायरेक्ट आम टेलीग्राम ग्रुप अच्छे। तो टेलीग्राम ग्रुप जाइए चेक करेंगे। तो टोटाल 2010 जनकर माने ना नहीं कि कोई बात तो पॉसिबल ना मुझे आपको से स्क्रॉल डाउन कर दूसरी। आपंकर ये आपंकर रोल नंबर चेक करेंगे नेम चेक करेंगे पुलिस स्टेशन चेक कर दे मेल देन यपटे आपंकर फिजिकल केबे अच्छी कौ टाइम रे अच्छी ता मध्य आपन देखिए आपंकर फिजिकल कौ डेट कौ टाइम अच्छी ता चेकंतु। मु आपन को नेक्स्ट काली के आपन को पाई वीडियोटा बनई देबी फिजिकल रे कौन कौन रहिबो एवं फिजिकल 3 तारीख रु आपनकर 9 तारीख पर्यंत हम फिजिकल रे केमिति कौन करा जीवो ता विषय में आपको संपूर्ण रूपे सूचना देई देबी। तो निहाती आपण मैंने चेक करूँ मुझे स्क्रॉल डाउन कर दूसरी। तो समस्त ना नहीं कि कोई बात तो पॉसिबल ना तो से आप निजे निजे चेक कर दिंतु मुझे स्क्रॉल डाउन कर दूसरी नचेत आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करूँ। टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कले बहुत ही बेटर थी कहीं समस्त रिजल्टा पब्लिश हो तो गोटे पीडीएफ मर्ज कराई समस्त। तो समस्त गोटे पीडीएफ अच्छे तो समस्त ना नहीं कोई बाट ना नहीं कि कोई बाट पॉसिबल ना। तो जार मध्य हैनी तो से माने मन दुख करंतु ना। वर्तमान आगामी आपणकर ओडिशा पुलिस जा रही ओडिशा पुलिस तरफ आपणकर डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल रो वैकेंसी वर्तमान आसवाक जाउची। तो ताहापाई मध्य प्रिपरेशन करंतु मु सिलेबस रो वीडियो बनै देबी ऑलरेडी तार प्रोसेस वीडियो मु बनै देइची केमिति कोन पढी केमिति क्वालिफाई करिवे ता वीडियो ऑलरेडी बनै देइची। तो आपण मन चाहिले सेटा मध्य चेक करि पारिबे। तो मुझे आपंकर स्क्रॉल डाउन कर दूसरी आपंकर 38 पेजेस अच्छे। तो वीडियो टिके लंबा हम तो आपण मैंने फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु एवं निहाती गोटे लाइक टे करंतु।
ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ୍ରେ ଆମେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଟକ ଯିବେ ତ କଟକର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିଦେବି ଯେମିତି କଟକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କଟକ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡ଼ି କରେ ଆପଣଙ୍କ କଟକ ଉପରେ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟିକେ କାଢ଼େ କେଉଁଠି କେତେ କଟକ ଗଲା ତ ତାହା ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ୍ କଟକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଯଦି ନ କରିବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦୂର ଆଇକି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପାସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଥରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଜିକାଲ୍ ରନିଂ ଫନିଂ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ବ୍ରଡ଼ ଜବ୍ ରହିବ ଆପଣ ସବୁ କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେବି ତ ତାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓରିଡ୍ ନ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆମର ତ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର PDF ମିଳିବ ଏବଂ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦିଆଯିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛି ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଅଛି ତ ବହୁତ ହି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ୍ଲିୟର୍ କଲେ ଏବଂ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ହେଇନି ତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି ପୁରା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର CGLର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି 19 ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ CGLର ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ CGLରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ B ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ C ଲେଭେଲ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ପକାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଥିବ ତ ଆପଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି 2010 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର 202 ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ରିଜର୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ 200 ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1:10 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପିଛା 10 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଫିଜିକାଲ୍ ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ 1:10 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ରହିଛି 201 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 2010 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ସରିଲା ପରେ ଭାଇବାକୁ ଯାହା ଡାକିବେ ନା ଭାଇବାକୁ 1:3 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 201 ମାନେ 1:3 କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପିଛା ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବେ ତ ନିହାତି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟଟା ଆସିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତେ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତ 3 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 3/1/2026 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଫିଜିକାଲ୍ କେଉଁଠି ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ଟାଇମିଂ କ'ଣ ରହିବ ତ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିପାରିବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।